Kha Thansa Production Shabashiniya Tong Kha Thansa Production ni bisingti kebangma no music video rock onkharjak tai kebangma borok no a music video tino popular bo haino ongjak Kha Thansa Production ni malik ebakhe bono music video khlai thani direct khlai thani tai khoroksa mosamung kurung hni bo sini jago abo simiya bo khoroksa youtuber bo haino bini mung ongkha bukuk Sharmila Deborma bini chaitok mungbai te shakthar mungbai kebangma no music video bini production Kha Thansa production ni bisingti no jeng nugui mano aroni bisingo taklai bisi ketal no regei ketal music video ongkhornani nai tongo aboni mung ongkha ani samai music video as a actor Adong Jamatia as a actress Hamjakma Riang o khorok nei no tui no o music video shanam jakha lukorok o music video no Hamjakma rinani tai nainani bagai kobogoi tini kokti salo Nondonogorni Dongoi restaurant kaisa koktama thumnai rokni panda khlaikya ani samai music video ni team koktama thumnai rokni panda khayui Kha Thansa production ni owner Sharmila Deborma lukorokno koikha ani samai music video no Hamjakma riwi bono nainani bagai kobogoi koknarakha bukhuk Sharmila Deborma tai tangsalo ani samai music video ketal release bo haino ongnani nai tongo abagai joto lukorokno nainani bagai kobokha bukhuk Sharmila Deborma Kha Thansa production ni owner bukhuk Sharmila Deborma Actually, audience ni bagi balagi surprise. Ani yang otai nor camera tu sagla ka. Ani yang ana dara nang kita face deh. Ang dara bisa hasi nai. Actually, pana ba. Tabuk tam sesenai. Ang movie actually yang hulu ni thang mani ba. Bang ama hagi yak sana ga. Ani yang okorok sa ekdom ana idol. Ang bono nugu ni yang direction of pay mani. Bewang dagan pay mani. Tabuk the movie ini tang side ka movie tu khaina ni nango. Nang sinai. Pia dara soni coba sobo nang naik kebang mana tamu bom hai because borok ngka belai experienced person a movie rogo ngka boto filmmaker so ang bon thari bonanai and ang bin thabagi no sereng mani amon bagiro movie khainen tang ni himalai ko music video tang mani sinoro sai mani pia ba tini ang bui bai sajago je Kha Thansa production hoile movie kaisa to deni so that ang wan suka movie to ano hai tini je movie phano obo romantic dangai na set movie kaisa thang khana thang aga dara songte kam sai mano jenglai movie jo to masalan tong romantic tongi mano kawi to kam mong tongi mana ne bulai mong tongi mana ne comedy tongi mana ne fiawa alka weo phano nugui mano haita bo o saka sak tum tonga en patake ini o adis mai kentu bumung bele kene khnato o jaga lukurong ni surung tam bisi tongnai naye ani smai actually no gozon sai mano jeng jekuno kaisa samung khlaina thangke eba kaisa target na khangke jeng smai tango he deba ang tini officer nai eba ang tini director nai eba ang tini ani graduation pai ani family mai no kaisa tangnai ang gari kaisa paina musungo so da ka have khau smai dong deba obono ang message na musungo je not only movie fiaba jotoni bkhau na smai dong nango nung tamung na musung eba tamung nai thinango eba nung tamu khlai kalangman eba nung boma haike ani public rong ni bagi mane lukurong ni bisingo sini jagya ko nung kaisa chini borong chubai man eba naidlo politician no politicals ni wewo chubawo jeng entertainment line tongnai ro entertainment me chubawo jinga to bukhana no sarang dio ha daba chini gan khnawi bo baksa bukha sarang nai bo tongani ha daba baksa ni jini musung ma ni jini hamjang ma no mutu ma na am haina so ani samai awan bagin sananga ini to os ani samai ni bisingo kebang mono singknaka ketal no mang actor actress tai obasini ya ketal borok no ti khani bo bahai rok kha ta bo bahai rok ko prengan naka ketal borok no ti thani to kuno as problem tong ya tam ni hingkangke jeng surengi phayo tabuk dara songje bati ki ang to dara ne ekdom mane ya kung nayo bo mahai ki khlai tamu khlai ang bebong nai kolo dara songbo to am suk chung ma chung jefur borok bai ketal dara songbo maybe chung na tikin phrengka tabuk cherai rok no chung je ketal tumani bo aboni bagi no jeta जों थिनांगौ
chini ulo borok naragi mantun hai deba ketal mulun khana ngo siapa ketal mu khang nu khang ga chini audience sini mu hamza ko go sa on ga ketal mu khang tu just interruption kagana kasi kaga somane o video na ita masrum ma angke surung mungani kurero angka nogo yang ekmatro surung thayung jago tiprawa tawa asuk production house bangkha karena hole kita bisa gotong kana ungthau no problem well done jotono but kaisa jinis joton ta important compromise kure ke khaiman bage ang sormil always congratulations ma khayo tamoni mole kobang ma borok no thaising bu sakang tabuk taisa repeat khaina mo jungo je kaisa samung tang thani compromise kobang mano je nini producer soni oro phayo eba kobang ma artist actors oro phayo mumano engkai tabuk abono compromise kore khaiman bagan tini amai quality nu jago amono surungmu otherwise o ganna ekdom na thungse and down ekdom buwang tini only mokol basi min yo picture tam develop awse surungna surungkai others maker ro abono ni we to na message na mo jongo makers ro specially engkai 5 minute ni je music video awas borok no furungna ni kono important yan mote pura film jodi khaika ba short film khaika aro furungna onek kichu tungu engka borok surung thai hai no khaika engka actually quality kaisa maintain khaina na karon tamon mala jong tabuk doratei gobang ma salai pheka jong sana thanga jong nije khakai dongo boijono respect riya but jong tabuk asuk bisisu ka tabuk respect rijang na banao kintu omhai ke samung kaham tang yake noke bo respect borila so kintu oroi poroi khanai ke bama to aborok borok no ei takhai di warni re kuno lab koroi omhai ke jodi quality nam thang kai kaham ni loge abok kisa aba hamya tuye kota koi thang ta kaisa last mung to nai a jaga tini de ta mung jaga re sap thani wo ta kaisa kubuli sini ko borok bai bono ka boba hai ke re sa mung thani nan ka ba re sa mung khabaro tu man ka acha nobonil kha actually chakmani community in bisingo amsake khorang khana to bone jifrang bini sabono farad ongkhor ka ata mismin ang bini khorang khana to jangmani dan ang bono to personally sinia Instagram ti contact laika then aboni pore kok salaika bo am bo bolai kyang bai khatun kha je bapre mane like bai anok saka hine but bini kaise best quality ta male bokong buji ekhano bono jefru kokthai saire na lyrics saire na bujogori na amsake bo kokthai no adopt khainai painai ningchini jemon jong kok boro ge sai tongnai boro khana amsake kaham ge kok boro ta bolo na khanai no makhana haya dama kono pronunciation kono ekdom saya kare ekdom perfectly bo kokthai no sawe mane khoroksa actor mane joton khai mane khoroksa actor ke kono dialogue baya bini acting besi mungse actor bini kono dialogue mano na ya khoroksa singer ke not a language bini bojoton sur bai thanai bojoton kau samko suro no to ga surma khangke beba kau no mano kau no অনেক বড় টাফ জাগো বইনি কম সারা নিতে টাফ অ্যাকচুয়ালি যে বড় সিঙ্গার বিন ট্যালেন্ট আবনো বস সুরনো ফলো খাই থানানি আর ন দিন প্রনাউন্সিয়েশন পারফেক্ট মাস মা খাইনি কেনা তো লোক জাগনাই বাত মানছিনা মুজানাই রিলিক্স নাই অবা হাই বিসি কে তানে রিলিক্স নাই নিতে কাঙ্গো তিনি তাম কে তার মুসিন বিসি কে তানে বিসি অডিয়েন্স কাঙ্গো হাই পাবা তিনি চ্যানেল ইফরাপ থেকে ওকে নরক যত চ্যানেল আনর তিনি ফাই মানজা খানো বেলাই বেলাই কে হামবাই আংবনো সানামু সঙ্গো যে অব পুলায়া আং থানাই 2021 অব সেম তিন সালামা মা হাইগে না আং লুকুনি বাগে বছর গদালো কাইসা রেখা এন্ড পাবলিক বেলাই কে হামজা কা আনি খাতান সে ফ্যামিলি জেসে গান সাবস্ক্রাইবার তঙ্গ যত না হামজা মুরিখা আই থিংক আবনো নুগুনা আনি তেসা খাবা চাপিকা তেসা বিসি কেতালো তাবুক 2024 আং ইয়া প্রেডেস হেনা থাঙ্গি তঙ্গ কেতাল বাইকে আই হোপ অডিয়েন্স হামজাং নাই আনি হামজাং মা আদুং এন্ড everyone or ani kasen crew tongo kwang ma chalai rok sala busa busa mai thonai thok they are very mane good mane bo onek kok nawo sometimes I could go because as a professional balai strict no sometimes bukhabu dukhonang na happen bong no bang balai ke bukha bai hamai mari otam ningke ang be samung khlai mane bagi and moto tini music videos sen khana kisa kisa uklogo bonu thangna tamo story iman eba tamu iman so apsuno movie je fro ongkhor nai tong ni tam ni himba ang to kisa modern fusion tuino phayo I hope jotona hamjang nai chai rong acting ani suda adung simia adung is uklogo supporting character tongo we want to go je actor simino movie tong hang futi nai aba actress simi tong hai nong nai kintu chicken jeta je ang ka dialogue sana sir hinde sanai borokfano je impact tui mano kaisa movie o abona ang kisa funung namu sungo to I hope ang nong no funung man nai am sungo nasingi tong ni rok 2024 ni last to norok I hope
Nogman. Last question to nai bisi ketalo ba hake release kamen bisinti bisi ketan bisinti jota ne sera ni bisinti koi mungta ma tonai lukuru no busanga kina ngote ba hake rata ko jota pinta bara actually ang koina mutu ya karon koi khai ke borok khanaya ba koi ma sao kau pai thong but no jodi samung tang na naung khai kai samung no kaham ke khai di jeba samung khon nong thong abo mo entertainment section khon nong thong ba other section khon nong thong nong je borok ke mentality kisang kono tongo borok khol sa samung tang khai ka abo no chajai ba bini samung seja khai ka abo no sikri sikru khaina ro kobang ma to jen borok simi abar borok ni character sam hai but abo no kaisa good character khai kai abo no kuno amai khen na ya noni we o himdi noni samung kam khai kai abo hamya no এমনি নরজাগি থানায় আবনো আবো ট্রেক ন যত ওয়ানসুং নাং থং আবো নানি এই মেসেজ মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা